सबसे पहले नाइला ने हैंड रेज किया है। जी हम उन्हीं से शुरू करते हैं। जी नाइला, शेख पूछिए शेख आप प्लीज तफضل। एडमिशन नंबर क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नाइला सैफुर रहमान नंबर है 252। नाइला सैफुर रहमान 252। अस्सलामु अलैकुम। सलाम। शेख मुआज मकसूद साहब तफضل। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफضल शेख। नाइला के पास है भी ना? जी हाँ नाइला, जी हाँ नाइला सैफुर रहमान, आप अपना ऑडियो ऑन करें बेटा। जी नाइला तशहुद के तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी दूसरा सवाल, नमाज के बाद एक जिक्र। अल्लाहु अकबर। कितने मर्तबा? एक। जी अच्छा, अज़ान के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदल वसीलता वल फ़ज़ीला व बअस्हु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतह। बारकल्लाहु फीक। 3 सवाल हुआ है। जी नमाज की एक दुआ, नमाज के अंदर रुकू की दुआ बता दो, रुकू में जाने की। सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। दुआ क़ुनूत। اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك عليك ولا يعز من عاديت واتبعت ربنا وتعاليت. بارك الله فيك। जी नाइला के बाद कौन है? नाइला के बाद मदीहा शारिख। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मदीहा नमाज जनाजा की दुआ। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا नाइला अपना وأنثانا. वीडियो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए नाइला। اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
وضوك بعد الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جی اللهم اجعلني من بس. التوابين واجعلني من المتطهرين. تشهد की दुआ. आंख बंद करके पढ़िए, आंख बंद करके पढ़िए अपने। الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المحيا والممات من فتنتي. من فتنة محيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم अपने आंख बंद कर लीजिए, आप आंख बंद करके सुनिए, पढ़िए अब। आंख बंद। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سجود की दुआ. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دعاء استفتاح. دعاء استفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بارك الله فيك. नायला का वीडियो आपकी तरफ से बंद है शेख। नायला का हो गया ना? ओके, नायला का हो गया ना? जी नायला का हो गया, उनकी वीडियो की अभी जरूरत नहीं है। और अभी मदीहा का चल रहा है। मदीहा का हो गया है। जी मदीहा भी हो गया। अभी जो हैंड रेज है वो हुदा वक्कास है। हुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अपना वीडियो ऑन कर। जी ऑन है भी हुदा का वीडियो। आंख बंद करके पढ़े अपना। जी हुदा। हुदा दुआ इस्तिफ्ताह। اللهم باعد بيني وبين خطاياي
كما بات بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما بات بين आपका اللهم वीडियो नहीं दिख नقिनी रहा बेटे, हुदा आपका वीडियो नहीं दिख रहा। कैमरा पीछे से ऑफ है, वो ऑन करने के लिए लीव हो जाएगा ये जी सेटिंग ऑफ है, अगर ऑन करेंगे तो ये ग्रुप से लीव हो जाएगी, तो दोबारा ऐड करना पड़ेगा। मैं लीव करूं, दोबारा ऐड करूं? नहीं नहीं, आपको मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, आप बस ऑन कर दीजिए, उस पर क्लिक करिए, वीडियो ऑन के ऊपर हो जाएगा ऑन। पीछे से कैमरे की सेटिंग ऑफ है, पीछे से जो मोबाइल के कैमरे की सेटिंग वो ऑफ है। मैं दोबारा करता हूँ ग्रुप ज्वाइन, फिर हो जाएगा मसला हल। जी ठीक है। अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो मरियम अतीक। जी मरियम, वीडियो ऑन करिए मरियम अपना। जी मरियम दुआए तशहुद। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا وأيها النبي رحمة الله السلام وبركاته السلام السلام عليك आंख बंद करके पढ़िए, ऊपर माइक कैमरे की तरफ देख के आंख बंद करके पढ़िए। السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي. السلام عليك وأيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر اللهم الذنوب جي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أعوذ بك من العذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم دعاء قنوت. دعاء قنوت नहीं मालूम अज़ान के बाद दुआ। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته वुज़ू की इब्तिदा दुआ। بسم الله नमाज के बाद अज़कार। الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم जी أنت السلام ومنك السلام बस تباركت يا ذا الجلال والإكرام जी अहसनती बारक अल्लाह फीक। मरियम के बाद सारा अतीक। सारा अतीक। जी सारा तशहुद की दुआ।
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وبعد الله. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك غفور رحيم. اللهم إني نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الممات. محيا محيا الممات. إني أعوذ بك من المأثم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. دعاء استفتاح. دعاء استفتاح. اللهم باعد بيني وبين الخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. برد. جي. أشهد رفع من الركوع سوف نك دعاء. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جي. دعاء قنوت. नहीं मालूम. वजू के बाद दुआ. वजू के बाद दुआ. सारा वजू के बाद दुआ. नहीं मालूम. बारक अल्लाह फीक. सारा के बाद नूर मुस्तकीम. नूर मुस्तकीम. नूर मुस्तकीम अपना माइक अनम्यूट करिए. आप माइक अनम्यूट करिए अपना. जी अभी ठीक है. नूर नूर आवाज आ रही है आपको? आ रही हजरत. जी आंख बंद करिए. जो सवाल होंगे आपसे तो जी. दुआ कुनूत. मालूम नहीं हजरत. नमाज जनाजा की दुआ. नमाज जनाजा की दुआ पढ़िए. मालूम नहीं हजरत. दुआ इस्तिफ्ताह. दुआ इस्तिफ्ताह. सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली. नहीं इस दुआ इस्तिफ्ताह. दुआ इस्तिफ्ताह नहीं है.
नूर आप माइक की तरफ देखिए, दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ने के लिए कहा गया आपको। जी रुकूअ की दुआ, रुकू आप अपना चेहरा जो है माइक की तरफ, कैमरे की तरफ करिए, इधर ही देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। आपसे जो सवाल किया जा रहा है वो बराबर सुनिए, फिर आपको अगर आता है तो बोलिए। रुकूअ में जाने की दुआ। रुकूअ में जाने की दुआ सुब्हान रब्बियल अज़ीम है नूर, 3 बार। अच्छा, वुज़ू की इब्तिदा की दुआ, वज़ू क्या हजरत? वज़ू की इब्तिदा की दुआ। मालूम नहीं। जी नूर के बाद कौन है? नूर के बाद नूर मुस्कान है। नूर मुस्कान। जी नूर मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नूर नमाज जनाज़ा की दुआ। हजरत जी नमाज जनाज़ा की दुआ। मालूम नहीं हजरत। दुआ तशहुद। अशहदु अल्ला अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता वला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला कमा बारकता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनिका इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल ख़ब्र अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि फितनती मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनती व माहिया व ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मज़अनी वल मग़रम। बरकल्लाह फीक। सजदा से उठने की दुआ। हज़रत सजदा से उठने की दुआ, 2 सजदा के बीच बैठते हैं जो, उसकी दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अहदीनी व आफ़ीनी वरज़ुक़नी। अज़ान के बाद दुआ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामति वस्सलाति क़ाइमति आति मुहम्मदनिल फ़ज़ीलता वल फ़ज़ीलता व बासु आति मुहम्मदन मुहम्मदनिल्लज़ी वअत्तहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल। फिर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावा।
Allahumma rabba hazihi da'wati tamati wassalati khaimati ati Muhammadanil lazi آتي محمد الوسيلة والفضيلة. والفضيلة وبعث وخامم محمودا الذي وأته إنك لا بس تخلف إنك لا تخلف الميعاد ثابت नहीं है. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. बस यहाँ तक है. अच्छा, वुضू की इब्तिदा की दुआ. हजरत वुضू की इब्तिदा की दुआ. बिस्मिल्लाह. जी, बारकल्लाह फीक. नूर मुस्कान के बाद सैयदा रमैसा फातिमा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी, दुआ या कुनूत. आंख बंद करके पढ़िए. जब आप पढ़ेंगे ना, आंख बंद करके पढ़ना. कैमरे की तरफ देखिए और आंख बंद करके. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني जी. شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. जी. إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت بارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من عاديت لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. تشهد की दुआ. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك ظلمت نفسي من ظلما. اللهم إني ظلمت نفسي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا طيبا وأنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الجهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم الحمد لله الذي اللهم إني أعوذ بك من المأس والمغرم مأسم والمغرم. जी. रुकूअ की दुआ. الله سبحان ربي العظيم. रुकूअ से उठने की दुआ.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا وضوء بعد الدعاء. اللهم الحمد لله الذي وضوء بعد. الحمد لله وضوء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بارك الله فيك، أحسنتي. किधर में इसके बाद मरियम मुजम्मिल। मरियम मुजम्मिल। जी मरियम। जी मरियम नमाज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मरियम नमाज जनाजा की दुआ। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اغفر لي وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفاه منا توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا. اللهم لا تحرمنا أجره. لا تحرمنا أجره لا تكرمنا ولا تفتنا بعده. अच्छा, अज़ान की बात की दुआ। اللهم هذه الدعوة الطامة اللهم رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة. مريم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة فضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أحسنتي. دعاء استفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بارك الله فيك. अच्छा, सुजूद की दुआ। سبحان ربي العالى 3 مرتبة. तशहुद की दुआ। التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من
من شر من من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من شر من المأثم. هذه مريم. लेफ्ट हो गया मेरा आगे من شر فتنة من شر من من فتنة المأثم والمغرم أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من وإني أعوذ بك من المأثم والمغرم. بارك الله فيك مريم، أحسنتي. مريم के बाद सारा इम्तियाज। السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जी सारा। السلام ورحمة الله وبركاته. जी सारा, नमाज के बाद अज़कार। जी नमाज के बाद अज़कार। استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع جدي منك الجدي ولا ينفع ذا الجد. ولا ينفع ذا الجدي ومنك الجدي. आंख बंद करके اللهم اغفر. तशहुद की दुआ है। التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب جهنم وعذاب الجهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال من شر فتنة من شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. मुझे नहीं आता. اللهم إني ظلمت نفسي. اللهم إني ظلمت نفسا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي وارحمني وعافني واغفر لي مغفرة من عندك. واغفر لي مغفرة وعندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ركوع की दुआ, रुकू में जाने की दुआ. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيम سبحان ربي العظيم. सुजूद में जाने की दुआ. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. अच्छा, वुदू के बाद की दुआ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بارك الله فيك سارة. سارة के बाद वही है. सारा के बाद हुदा वकास. जी हुदा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. जी हुदा, दुआ इस्तिफ्ताह.
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما بعدت بين كما आंख बंद करके पढ़िए खुदा। كما ينقى الثوب الأبيض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أحسنت بارك الله فيك. जी हुदा रुकूع में जाने की दुआ। سبحان رب العظيم سبحان رب العظيम. ما شاء الله. जी वुज़ू की इब्तिदा की दुआ। क्या? वुज़ू की इब्तिदा की दुआ। वज़ू की इब्तिदा की दुआ। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, नमाज जनाजा की दुआ। मुझे नहीं मालूम। तशहुद की दुआ। تحيات الله والصلاة والطيبات. السلام عليكم يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. السلام علي علينا عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأشهد أن محمدا عبده رسوله. जी। اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيك هدى. أحسنتي. هدى के बाद इक़रा इरम। اقرأ. बोलो। अस्सलामु अलैकुम। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जी اقرأ التشهد की दुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات. अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तशहुद से पहले पढ़ती हो। तशहुद शुरू अत्तहियातु लिल्लाह शुरू होता है। التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعصية والمغرم.
والمغرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. जी दुआ इस्तिफ्ताह اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بالماء जी चलो दुआ कुनूत اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. अदा के बाद की दुआ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. सुजूद से उठने की दुआ اللهم ربنا ولك الحمد. सुजूद सजदा करने के बाद اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. जी बारक अल्लाह फीक हसनती या इकरा बारक अल्लाह फीक इकरा के बाद मैं गुजारिश करूंगा जिनके एग्जाम्स अभी नहीं हुए, जिनका टेस्ट अभी नहीं हुआ, वो लोग अपने रेज हैंड करें ताकि हम लोग को बुलाने के लिए आसानी हो। अभी है मनहाल मसादिक। मनाल जी मनाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मनाल नमाज जनाजा की दुआ शेख नमाज जनाजा की दुआ शेख नमाज जनाजा की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फिर اللهم اغفر لي जी अल्लाहुम्मा अग़फिर اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشهيدنا والشاهدنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا पीछे से कोई बोलिए मत, वो एग्जाम नहीं होता अगर आप बोलेंगे तो बच्चों की आदत खराब हो रही। जो याद है वो पढ़िए, आप पीछे हट के आंख बंद करके पढ़िए। वज़करिना वउन्थाना शेख नहीं आता। दुआ तशहुद जी शेख दुआ तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु जी पूरा करो जी शेख पूरा करो अब तहियातु लिल्लाहि التحيات لله والصلوات والطيبات आवाज
आवाज कट के आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। जी अत्तहिय्यातु लिल्लाह, फिर से शुरू करो, आवाज कट के आ रही थी, साफ नहीं आ रही थी। मनाल, उसके बाद है नोहा। जी नोहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। जी नोहा, दुआ इस्तिफ्ताह। اللهم باعد بيني بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. रुकू से उठने की दुआ, रुकू से उठने की दुआ। سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. माशाअल्लाह। वुज़ू के बाद की दुआ, वज़ू के बाद की दुआ। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين. पीछे से नहीं बताएं। वजअलनी, اللهم اجعلني من التوابين वजअलनी وجعلني मिन अल-मुततहिरीन। من المتطهرين. दुआ क़ुनूत। اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من أعطيت. تباركت ربنا ولا يعز ولا يعز من عاديت. जी تباركت ربنا وتعاليت. بارك الله فيك। तशहुद की दुआ। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل
من عذاب جهنم وأعوذ بك من شر فتنة المحيا من شر فتنة مسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة محيا والممات اللهم إني أعوذ بك من معصم والمغرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله منهم. أحسنت. جزاك الله خير. जी इसके बाद है मरियम आफरीन। जी मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मरियम, नमाज के बाद का तकार। अल्लाहु अकबर एक मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला नअबुदु इल्ला इय्याह ولا معطي لما منعته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ومخلصين له الدين وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين وهو على كل مخلصين له الدين على ولو كره الكافرون. जी नमाज जनाजा की दुआ। नहीं मालूम। अज़ान के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम अज़ान की बात। अज़ान की बात। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति दावति ताम्मा वस्सलाति क़ाइमा आति मुहम्मदन अलवसीलता वल्फज़ीला वबअथहु मक़ामन महमूदन लज़ी वअद्दा। जी रुकूअ से उठने की दुआ।
سمع الله لمن حمده اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ركوع से उठने की। سمع الله لمن حمده। سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. जी सुजूद में जाने की दुआ। सुजूद की दुआ। الله أكبر. सुजूद की दुआ। سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحانك बस اللهم जी سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. बारक अल्लाह फीक। मरियम के बाद कौन? मरियम के बाद मैमुना है। मैमुना अली महमद। मैमूना। मैमुना है आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैमूना तशहुद की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक। तशहुद की दुआ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु सलामु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद मिन अज़ाबि जहन्नम। min azabil jahannam wa a'udzu bika min syarri fitnati min syarri fitnatil masihid dajjal masihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika min ma'thami wal maghrib. Dua istiftah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dua qunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi ma afait wa fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. जी वज़ू की इब्तिदा की दुआ। बिस्मिल्लाह। वज़ू की बाद की दुआ।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। बारक अल्लाह फीक या मैमूना, अहसनती। मैमूना के बाद मैमूना अभी कोई है जी, नहीं, कोई है नहीं भी। एग्जाम हुआ नहीं जो रेज हैंड करिए। जी मनाल, मनाल के एक सवाल हो गया था। अच्छा जी मनाल। जी मनाल, दुआ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दुआ तशहुद। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। अस्सलामु अलैका व अला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا هو إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। जी पूरा करो। अल्लाहुम्मा। पूरा करो। अल्लाहुम्मा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني وجعل اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك اللهم بك من فتنة المحيا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب وأعوذ بك من عذاب جهنم. أعوذ بك جهنم. अच्छा मनाल, दुआ इस्तिफ्ताह। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. जी रुकू। اللهم باعد بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس. الثوب من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. जी सुजूद की दुआ। سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك अज़ान के बाद की दुआ। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بارك الله فيك. मना के बाद कोई और बचा है? जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। वही है। अस्सलाम वालेकुम। मनाल के बाद शेख अब्दुल सलाम ने ये कहा कि 8 बजे तक रुकने के लिए, तो जी कोई बात नहीं, 10 मिनट कोई इंतजार बात नहीं है। जी बारक अल्लाह फीक। अगर कोई है तो जी बिल्कुल।